कराची के पहले सोलर पार्क की तैयारियां। किडनी हिल पार्क में 100 केवी के सोलर पैनल नस्ब कर दिए गए। टीम लीडर आतिफ शबीर मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे को माहौल दोस्त करार दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में पहला सोलर पार्क बनाने के लिए कमर कस ली। कटनी हिल पार्क की तमाम लाइटों और वाटरफॉल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। कटनी हिल पार्क में 100 केवी के सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर पैनल की तनसीब का काम करने वाले टीम लीडर शब्बीर कुरैशी कहते हैं कि ये कराची का पहला सोलर पार्क है। मंसूबे से के इलेक्ट्रिक के बिलों से छुटकारा हासिल हो सकेगा। जिस मंसूबे के फ़ायदे ये हैं कि एक तो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। किडनी हिल पार्क की जो भी बिजली की कंजम्पशन है, जो ये के इलेक्ट्रिक को बिल पे करते हैं, तो ये अब किडनी हिल आप समझें कि सेल्फ जनरेशन की तरफ जा रहा है। सही है। तो ये जो बिल के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं, ये अब के एम सी को सेव होगी मनी, और जिसके बाद फिर के एम सी के रेवेन्यू में इजाफा होगा, और वो जो पैसे इसमें बचेंगे वो फर्दर किसी और काम में अपने लगा सकते। शहर में बनने वाले पहले सोलर पार्क से मुताल्लिक मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मंसूबा 5 मिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसे 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे से पैदा होने वाली इजाफी बिजली दीगर पार्क्स की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए फराहम की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मेयर कराची का कॉजवे फ्लाईओवर मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले मंसूबे से अवाम का बड़ा मसला हल हो जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से निकासियाब का मसला भी हल होगा। कोशिश है तरक्याती कामों को मायारी और बरवक्त पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। करंगी कॉजवे फ्लाईओवर की तामीर में 4.5 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबा मलिर एक्सप्रेस, करंगी रोड और केपीटी फ्लाईओवर से मुंसलिक होगा। मेयर कराची ने करंगी कॉजवे फ्लाईओवर के काम का जायजा भी लिया। सिंध काबीना में फिर तौसी। सैयद अहमद शाह ने निगरान वजीर का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अहमद शाह से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला, वज़रा, मुशीरान और अफसरान की भी शिरकत। अहमद शाह को इत्तलात, अक़लियती अमूर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कलमदान सौंप दिए गए। अहमद शाह का कहना था कि जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाऊंगा, अवाम को खिदमत नजर आएगी। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह ने निगरान सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मैं मोहम्मद अहमद शाह सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तकरीब की निजामत के फराइज अंजाम दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निगरान सूबाई वजीर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, निगरान सूबाई वजीर उमर सुमरो, मोहम्मद अहमद शाह की अहलिया चांद गुल शाह, साहबजादी फातिमा शाह, साहबजादे तैमूर अली शाह और जहांजेब अली शाह भी मौजूद थे। निगरान सूबाई वजीर सैयद अहमद शाह ने कहा कि जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी बखूबी निभाऊंगा, अवाम की खिदमत नजर आएगी। ओहदे के मुताबिक जैसा काम करना चाहिए, जो भी वजारतें मेरे पास होंगी उसमें अभी मैंने हल्फ उठाया है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और जो जिम्मेदारियां मेरे पास हैं इंशाअल्लाह बखूबी आपको नजर आएगा आइंदा दिनों के मैं कैसे काम करूंगा। तकरीब में मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, मुनव्वर सईद, शायरा गजाला हबीब, सहाफ़ी व एंकर सोहेल वड़ाइच, गाजी सलाउद्दीन, अयूब शेख, दानियाल उमर, शकील खान, बशीर सदोज़ोई व दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन हैदर अली के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़। उर्दू अफसाने के मशाहिर के नाम निगरान वज़ीर तालीम रैना हुसैन की भी शिरकत। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। उर्दू के फ़रोग़ का अज़्म, अफसाने कदीम जदीद अंदाज पर गुफ्तगू, नामवर अफसाना निगारों का तस्करा। निगरां वज़ीर तालीम राना हुसैन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन गई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ उर्दू अफसाने के मुशाहिर के उन्वान से सेशन का इनेकाद किया गया। इजलास की सरअत जाहिदा हिना और असद मोहम्मद खान ने की। हमें इस सच्चाई को तस्लीम करना होगा कि शायरों के नौहों और तंबीहों का असर गासिबों पर नहीं होता। हाँ, वो मजलूमों को इकट्ठा ज़रूर रखते हैं। तो महमूद दरवेश का भी असर नहीं हुआ, और फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इस सब के बावजूद हो रहा है कि वहाँ के शायरों ने हमेशा उस पर लिखा। नासिर अब्बास, डॉक्टर ताहिरा इकबाल, डॉक्टर नजीहा आरिफ, अखलाक अहमद और मिर्ज़ा हामिद बेग ने अफसाना निगारों की खूबियों को उजागर किया। मजलिस सदर जाहिदा हिना ने मुशाहिर उर्दू अफसाने पर कहा कि गुलाम अब्बास ने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के हवाले से भी अफसाना लिखा। कुरातुल ऐन हैदर समेत उर्दू अफसाने के मुशाहिर की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप
آگے چلتے جائیں تو بے شمار ایسے لکھنے والے ہیں اور آج تک کہ جنہوں نے اردو افسانے کی جسے کہنا چاہیے کی بڑھوتی میں اضافہ کیا اور بہت زیادہ اردو افسانے کو مالا مال کیا ہے۔ اسد محمد خان کا کہنا تھا کہ افسانوں نے مجھے اپنے شہر میں گرفتار کیا۔ پاکستان عظیم ملک ہے اور یہاں کے قاری بھی عظیم ہیں۔ اس خوبصورت زبان اور اس عظیم الشان ملک اور یہاں کے قاریوں کا بہت خیرت مند ہوں۔ مجھے بہت میرے نصیب بدل گئے اس فن کی طرف آنے سے، میرے نصیب بن گئے۔ مجھے سوچنے اور پڑھنے کا اب کانفرنس کے دوران بامقصد تعلیم پر سیشن شرکا گفتگو میں صوبائی وزیر تعلیم رانا حسین، صادقہ صلاح الدین، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر امجد سراج میمن اور سید جعفر احمد نے اظہار خیال کیا۔ کیونکہ ہم یہ جیسے کاظم سعید نے کتاب لکھی تھی دو پاکستان، ہم لوگ دو پاکستان بنا رہے ہیں، ایک غریبوں کا پاکستان اور ایک امیروں کا پاکستان۔ صوبائی وزیر رانا حسین نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا رجحان یقینی بنایا جائے اور میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی زبردستی نہیں بلکہ اصلاحات سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہ کالج ہے بدقسمتی سے جہاں کچھ عرصہ پہلے ہمارے سی ایم صاحب بھی میرے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے بڑے سخت فیصلے کیے تھے۔ انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، یہاں تک کہ ڈائریکٹر جنرل کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا۔ تو مجھے یہ یقین تھا کہ شاید اس خوف سے یہ اتنا، اور وہاں ایک نئی پرنسپل بھیجی گئی اور اساتذہ بھی کچھ 2-3 چینج کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیونیٹیو طریقہ ہے، یہ جو سزائیں دینے کا یا لوگوں کو کسی طریقے سے پابند بنانے کا بائی فورس، یہ نہیں کام کر رہا۔ سید جعفر احمد نے کہا کہ اگر نصاب سازی اچھی ہو بھی جائے تب بھی پڑھانے والے وہی پرانے رہیں گے، لہٰذا نصاب کے ساتھ اساتذہ کو بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز کئی سیشنز بچوں کا ادب زیر بحث آیا تو خواتین کی جدوجہد اور چیلنجز کے حوالے سے خصوصی سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ترکی اور ایران میں اردو کی مقبولیت پر بھی خیالات کا اظہار ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی۔ 16ویں اردو کانفرنس کا تیسرا روز، کئی موضوعات پر مختلف سیشن کا انعقاد۔ ماہرین ادب نے اپنی آراء سے کانفرنس کو تازگی بخشی۔ کراچی میں جاری ادبی میلے میں خواتین کے کردار کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ خواتین کی جدوجہد پر نشست رکھی گئی۔ مجلس خطاب میں کیشور ناہید کا کہنا تھا کہ ہم ذہنوں کی تربیت نہیں کر رہے بلکہ بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ نور مقدم جیسی کہانیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو ہم نے ذہنوں کو پرورش نہیں کیا، ہم نے فیشن کو پرورش کیا، ہم نے ڈیزائنرز کو پروموٹ کیا، ہم نے کتاب کے کلچر کو پروموٹ نہیں کیا۔ جب میں اپنے بچے کسی خاتون سے آ کے یا مرد سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچے نے کتاب لی، صوفی صاحب کی اتنی ساری کتابیں ہیں، فلاں کی اسماعیل میرٹھی کی اتنی کتابیں ہیں، ہمیں میرے بچے کو بڑے ڈسٹرب آ کے کہتی ہے میرے بچے کو اردو نہیں آتی۔ کانفرنس کا ایک سیشن بچوں کے نام رکھا گیا۔ بچوں کے ہر دل عزیز لکھاری اشتیاق احمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فاروق احمد کا کہنا تھا کہ اشتیاق احمد نے جاسوسی ناولز میں ایک فیملی مین ہیرو کی بنیاد ڈالی۔ اشتیاق احمد کے تذکرے کے بغیر بچوں کے ادب کا تذکرہ نامکمل اور ادھورا ہی نہیں، بے معنی اور غیر مستند ہے۔ علم کیمیا کی زبان میں کہا جائے تو اشتیاق احمد کا نام ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ اشتیاق احمد کا نام 20 سے 55 برس کی عمر کے کسی اردودان کے سامنے لیجئے اور جواب سے گھڑی بھر میں جان لیجئے کہ موصوف کا بچپن ہی سے شغف مطالعہ رہا ہے یا پھر یوں ہی بڑھ ہانکتے ہیں۔ عالمی اردو کانفرنس میں ترکی اور ایران میں اردو کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ تحسین فراقی کا کہنا تھا کہ ایران کی تہران یونیورسٹی میں اردو سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اسے سیکھنے میں توجہ دیتے ہیں۔ پھر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ صرف اردو کی زبان کی حیثیت سے نہیں، جو اردو ادب ہے اس کو پڑھنے میں یا تو اردو زبان پڑھنے میں جو فارسی کا اتنا بڑا دخل ہے پہچانا چاہیے۔ ایران سے تعلق رکھنے والی وفا یزدہ کا کہنا تھا کہ وسط ایشیا سے تعلق رکھنے بڑھانے کے لیے فارسی سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پھر سے متنازع ہو گیا۔ راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا انوکھا کارنامہ سٹی 21 سامنے لے آیا۔ ریحانہ جتوئی کو پہلے ٹیسٹ میں فیل قرار دیا اور بعد میں یونیورسٹی کی جانب سے
की गई ईमेल में मुतला किया गया कि रेहाना जतोई को पास कर दिया गया है। 10 रोज तक तालिबा खुद को फेल समझती रही। सनअतकारों के मसाइल कम न हो सके, बैंकों ने फिर एलसीज खोलने में ताख़ीर शुरू कर दी। साइट एसोसिएशन के साबिक सदर सलीम पारेख बोले, खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि रोजाना डैमरेज चार्जेस लग रहे हैं, बैंक छोटे इंपोर्टर्स को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। शहर कायद के सनतकारों के लिए एक के बाद एक मुश्किल। स्टेट बैंक के वाज़े इक़दामात के बावजूद निजी बैंकों की मनमानियां। साइड एसोसिएशन के साबिक सदर सलीम पारका का कहना है कि निजी बैंकों ने एलसीज रोक ली है। खाम माल के कंटेनर्स पोर्ट पर फंस गए, रोजाना डैमरेज लग रहा है। एलसीज जो है ना वो खुल भी नहीं रही हैं और जो पेमेंटें आई हुई हैं मैच्योर हुई हैं उनको भी बैंक जो है वो रिटायर नहीं कर रहा है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि इंपोर्टर्स को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा एक्सपोर्टर्स को जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ है वो पोर्ट में पड़ा हुआ है, डैमेजेस लग रहे हैं और उसकी जो है ना बैंक जो रिटायर नहीं करे डॉक्यूमेंट्स या बहुत देर लगा रहे हैं। सलीम पारका ने शिकवा किया कि निजी बैंक एक्सचेंज रेट भी अपनी मर्जी के मुताबिक लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और ये सारा मैसेज जो है ना हमारे ओवरसीज बायर्स को जा रहा है, तो वो ये कहते हैं अब हमारे ऑर्डर्स कैसे टाइमली करेंगे। जब आप इंपोर्ट नहीं कर सके रॉ मटेरियल, वो तकलीफ है, तो आप हमारे माल एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमें शिपिंग कैसे टाइम पे देंगे। साबिक सदर साइड एसोसिएशन ने स्टेट बैंक से अपील की है कि सनतकारों के एलसी के मसाइल हल करने के लिए निजी बैंकों को पाबंद किया जाए। अयाज राना, सिटी 21।